Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Yamima. And as so, Mechachia, Lock Radio, Asha Fugina, near Tia Fugina. Na maybe some say, Mohon Etting. Minu say, Onyaku Ponto for na Dagumenti, Ubibiara, and Hoye. I don't want to mention Hoya pa. One fine chame last week, say, man, Timenka. Aye, last week man Timenka. Na ye dofo bi afiri mu a na afena na omo eye na ayie aha nti no ade no so ebe okotodwe mu a wuntumi ne den ensa ho eno nti na man Timenka no I hope say ye de beto Facebook live say yenti a ebi a yentumi anye den ama life nti mo fa ncha me pa yesi edo ye ho a ye ni akiniye na so ye da nyame aye ye da foforo Onyakopon ne din ena ne onyam enka ne din ena ye enka ye da na se enye ono a akamno mi no ke da enka ya sore na ya sore so obi misa no se ne opena no no wo ye oyo nyame nyansafo nti no na nyansam odu na emudo nti ono enanim ne wo ye na ne eye nsoso ena wo ye hallelujah eno ti enne menu asa di ehia bio aha ayelo radio GH abere ne abere nyina wutie mama Cecilia ewo so nezo so aye nyame pe na ye na adom se me no mienu ye senhia ne yadwedwe na asem ho na ye hye ye ho ye nkran na afe ye nimra ye ho so na ama ye na anwotiri ansa kwagosi wiase na ya afa wiase amye amoye mbo efise ne ya obo ne wiase no enche na wo ba eno nti menu mienu wase emre no kwa wie ya yenya ye ho nhyiemu da ye nhia ye tutu ye ho fo ne kaka ye ho eno ebem ya adwena ba ye ho so ehunu se ampa se onyame made ezese ye ka ye ho bom ezese ye hia na ye dwedwe ye ho na nyame asam so ye de etse ye mu na ama otafo no amewia kakra no kra no a ye nya na efre ye nchen amen pa eno ti enese menu mienu asa de hia na eyeda nyame waye se me no ye ni ehia na ye ndwedwe na asam ho hallelujah oso osoma asam no se emra maye ne sese ye ansa na ba ne nchen eno ti nyame asam keto bi enim eno ti sa woti asam na mempirimu akoma so mu dendene fa bo bra fa bo asene na asam no nya omu adwuma enye tiefo keke na emom ya asam me yefo na mesume fa me de na mesuma ye de yefo amen pa na onyame ba otumi ama ye mo akwapa na ase afran de kwafo a wodi kakra mu no kware wa mayemo ene yo hallelujah onyame sure se nenso wonam wa nya wadaje na wa ba be ka me ho na ye den ye betie obo ade no asem wose wosoma asem no se emra maye adwuma aha enti onyame asem no eye nkwa enu nti na me program die da so se enkwaje asem onyame sure se da ne da wutie mama Cecilia kwaje sem a otufo Nyakopon ade ato asem yi so amame meda otufo na se efise me yetotro bi keke me ye nipa aha enti asem no mu netie ne fa bobra hallelujah esa wutie a obenya nkwa je ama okra na se wobu nyame mra nsam so a eno so se eye no me amaye na emom se yedi na asam so na yedi na hyede so a ye beye nhira na ya chenso amen eno ti enne menu wasa de ahia na eye nyame na dom ene na wumobro ene ne penti na me no aside ahia ebio ne amen and amen pa ba chosi trust ne mompai di ye kan no kwantre fo nyame di ye kan na chire ye kwan di kai no kwantre fo nyame di kai na chire ye kwan wasem no ye oja wasem no erade wasem no ye oja
wasem no ye oja ayoja wasem no odum wasem no ye oja midima phone ma bankese ena so mada wasibio ye shewdi kase na onyam ye pecha wodi na ye krom wodi ye kase ampa wo ye kase ewade ena so ayewo pe ayewo adom se ena wafuna me ne wo ma afo enhia na ewade ye pese wasem ne hihye ye wonya wonkura ne etutu ye wo ye wofo be so nya me okrokro se bra bedi hene ewo empokura ye hia mudie imo na fa me so ema wo manya nhira ewade me de me pa bi keke me tontro wa ewade se wo cha me amaka ni pasem enu ti me so nya me okrokro se be hye me de na hye me ma me nka ne onya me wa hye me se me nka e ma me fa me de ba kokora nka ho wo okrokro kasa fa me mu na wo manya enkwagye wo ma enya oche wo ma kuma ento oyem na wieye no ye kasa ye ye be kasa onya me na waye ye da wase ye hira wo se na so kaye wo ewo eja oba na wo krokron wo ya jinkwa ya shoa mezaya ye le ready Yesu Kristo no ne die ni mu ane ye bompaye amen pa choje me so amen ye do nya meti asefo na se enyo no aka me no ke wen ke da ni asori obi misa na sem na adumuti wodna basa bitu yenso wo hwe yenso boye wo ba ye hwini mu da wo ye no mu da wo obi kura de odo oba na num ha ye no mu da wo ye hwini mu da wo na so obo ade nyankopon a wo ye ye ndimafo ye ye kamafo wo ye ye hwefo no wo hwe yenso anadwo de suemu nyina wa ma ye ho anto kyema menum ye no asaba abankwam na ye ka ati asefo ho a na aseda kese ene de meru ade bebia wo bia kase ruade ye da wasio eruade ye da wasio so wode ye nkwa ayedan akyeye amen ene so ye behye ye ho enkuran ebi se edru baabi a aya na ye kase bebre edru baabi a ye ma enkuguo nsam no dooso dodo ye kan kuguo nsam bebre enti ama ablabo no du baabi ye hunu ye ho ano ye hunu so enti mo na ye kan kuguo asam no na ama otamfo no so no ejezefo ya asoma wo mo no na mo so ekuram enti o mo so ni mu saa na o mo de kutia ye enti be kasa bi a baifo bi na me fie baifo bi ma me na bi oto abede wade bi abede na baifo akate se de onye be yeda abede wane de be yi akwhye no ote de be dwe ne ho ne de be yi akwhye no ensu na ye nia ye nu mu asam ana yi ye ka ya kase ye nu mu asam ana amma sa ne ma na da ato ye evise instead se be ka enkransensam ama ye ho anase ye beka sampapa ama ye ho no na ya kase ye bu ye ho abem na ya kase ye ka nsem bi a emfata nsem bi a etese ye nkugu nsem a ebema osef no ene agents so asom no mo de akoatia ye amen pa enu nti no mesra se ene masem a me beka no masema mebeka no ya tu di se masempa panfiri wonum nya da emra ena me topic no masempa pa emfiri wonum emra hallelujah obi wa ye kaza asempa pa firi wonum mra sane ye pa kire on se bi wa o kan sem a o ebi abewu minua na tesen eya kakra o minua na tesen ejame ne dan say or can send be and some no cause or can I said and some no just say I saw no akasa kra no wo nyigidie ha me ka sa I said nipa na akasa wo nyigidie say empo kra no ebia yare kra o yare no ebi obenya hoden oh no kan kuguo na ono akasa e criticize no ho ono akasa e bu no ho ayedai wo bu no ho abem na wo bu no ho abomfia se ebia enye yi aha enti se ne atifa bia no e wo se yehuru se onyame wo mu nko ade
ebeye ye amen enu ti papa oboni mu o wo se anamafo na to nyon wo se papa oboni mu o menyame ne wo a menyame ano hallelujah papa ne boni bia mu no ye nyame ano no oni na ohihye mmere ne na oni na oma oni bia nya bie oni na oma nea asaye no oye ne yie oni na nea eponi daso ne mu no wo mani daso ye de ebem enti no ade na yemfa yewre enhye sa papa emu na emom yema asambone nko ne free ya no if you cry no say bia adwuma bi na wom na adwuma na wo bia wosi wo bebie so be ya enti so be ka say adwuma no nyame nti ebeye yie no waso me try ahwe se beye yie a o ti sa anye yie a umu obi ani se umu obi ani se ubu obi sumo bo wakasa ho sumo fi se asase no wakasa ubu ohu abem ana ubu ohu se ade na enye yie patro atmase ba wa ubu ohu se ade na enye yie enti se ogitum se ade ne beye yie dia ene ne nyame nti so beye yie na se ogitum se ade na enye yie so dia enye yie sa na ade ne ti o enti bibi bia ebeye bia la ye nyintum nyina nyame di mu se nyame ti ase se de nyame o kaya hu iku ade ebeye yie patro ne me ya dwe pa se nyame kaya hu no ku ade ebeye yie aha enti no ye ntumi ka se enye yie ebra ade ne yanko ye hu ne ye enti se enye yie de na tese ade ne yakondem dada ati ne se eni se ye condemn ye ho efise ne awotie mu no so se ne wo wiase ne o ka ye ho no wono ene de yen ekọ enu nti no bibia edi bibia ye komutru biara wo so no ne boni di frɛ no wo se yesu frɛ da yedem no be gye ye so Jeremiah 33 verse 3 onyame telephone number no 333 hallelujah was frɛ me da yedem na megye wo so enti ade nti na ye frɛ no da yedem na ye akase ye de ye ho akase ye force ye ho se de be ye bibia braja minim ya ye de ye pɛ ya enye yie na mmom se nyame wo mu nko ade a ebe ye yie enti ma wa ba mu ebe ye yie ma wa ba mu da so wa ba mu budi ade na enye yie ampa so enti ye tuwa ye masam papa enfri ye num ye de emra so obi kura na beka se me nua na ade kura wo ye kura de me hu se obi kura ye bi ma ade ne kura se ana se antumi ampagya na waka che ne se ye wo ate ase se ye lohim ya wate ase se medima fo te ase ebe ye yie ana se aye yie ana metumi aye so de na se hu kran sa de no betumi aye ampa se me si dan ne mesi aha meka se eno kra po metumi esimpo ni be bia dure de e bia na mentumi wo betumi aye fe se nyame wom adwuma no otuku se osu be bie nko ada betumi ebie nyame wom emu ho abonfia na makra hyesem firi wonu mumra etima ma isa toro nyom se ma asem papa firi wonu mumra na yi kugu adwene bia firi wotirim na kawre chichin se fama wokra na etie biala no obedi nkunim amen pa na nyom na eme de se ma asem papa efiri wonu mumra na yi kugu adwene bia enye ye no yifiri ho na fa aye ye wie efa hyem eku Vivian nyame hira sa wodwane me ma anye kase aye ye wie na men kase enye ye de wiasefo na eka enye nyame ba amen pa wiasefo na kase enye ye because omunim nyame bi enti ye na enimu nyame no wose ye ade hye onu nyame die ni wonyam ye nimu nti ye ade hye ni wonyam enu ti nkuku adwen mom ye nyifiri yetirim ne ye kawre tete semfa me ye kra ema ye kra ho anya enigie ye kra enwo sepe no ukase ekra adwoa ekra ya ekra kwabena ekra kofi ebesiu yie na wanya hoden se de tejo kano wase adofo mi ya pa ye se ade nyina emu esiu yie na wo kra nya hoden enti ye nyame pese sie yie
na emom se ye no ye ne bia ye mpenti no ye kan kuguo nsam ma ye ho enti yesi ne obesusu ne obeka no eno na ema wo se se mo ka asambone gu masom ti asambone na na beba mo so na se mo ka papa gu me nyankopɔ masom a papa na mo ka no na beba mo so enti mo me ka sampa hallelujah mo me ka sampa fi yenum emra Vivian, God bless you too. I'm sure pa. Mommy ka sampa papa enfri yenum mra. Mommy enkan kugu asem. Enti na topic ne say ma sampa mfiri wonu mumra eno mo ni aba ho so ana na wayin kugu adwen na firi otirim na wayin kugu ansam na firi wa no na mo kare chiche nsam ama okra waka gidie nsam ne nkura hye nsam na waka akire okra se besi wuye onyame pese si yeye na du ba bia yakasa ne yakamoa ne yakasa ye de nsemboni bia na se nsem huhuo bi ene nkugu nsem bi de kasa nhyesam ne hye amen pa si ebeka ni je nsem ne nkura hyesam ama yakra de a ebesi yeye so ampa ne ye besi ye ne betumi se de Paul ka se metumi ade nyina ye o Kristo Yesu o ka me ho nti ade nti na o kan gugu nsem ma hwen ade na aka nkura hyesam ma ho na kan gugu nko ai na wo kasa te se obi a woni nyame ai na kasa te se obi a bia nyame ni na fan mo ma nyame nyaketo ebida o nyame wo yakase nyame be ne ma na so abia ma ne mampa abonte no ka samba pegu na somwate no nyame so ma ne nya ho ma wo nyame ma ne nya ho ma men kan gugu asam da efisi ya ti kwade bewu ma ye e de bote bi beto ya aboaden na nka ye ne na bebia ne ye wo bebia ne ye hye no wo be yi afiri abusua kontonchi mu wo yi ye afiri wo ha ne amanie mu wo de ya ba ne dis o ma ya ade hye no wo de ya ba da hiniem enso ye da so kan kuguo nsam ye da so kan kuguo nsam ye nka bretichi nsam fa ma ye kra ye nka se ayeye awie ye da bia me de minimum po minimum bia anya bia na ye Guinness nso hallelujah oya mi sha se wuti lock radio gh e o mama sisi wuti mama sisi wo lock radio gh so onya me anya okase ko sisi oba ye kase se anya Guinness na ye anya bia na ye Guinness nso eti kasa papa ma ho precious Abigail nya mi sha mama boss lady ba ko pe nya me nya okase pa wate se ene wa be join me nya mi sha se anya evene senya anya bia na se eye Guinness ya bia be ye bia mommy ehye ye hu kuran se nyame nti aye ye mama wiasefo guru sampa ye wo nyame mama wiasefo guru sampa se nyame ka ye ho ye ka gugu nsam dodo ye ma evene sen ye ma nyame nya kase ewa situation num da bia ye ka ye mo ye ho na ase ya mo ye wo se ase ye ni bi ana ye no bia wo se Yesu Kristo be fa ye hia na ma ye nam so ye odefo na afi ada bio ena won ka sam papa ma hoin won kan krashe sam ma hoin won kan ni je sam ma hoin ama wo kra ani je anwe ne peye ama wo kra entumi nya ni je wo se eni ba oto na adwendwe hye wo so a de bia wa mo ahon na wo kra wra ho a wo dwendwe ni bebreba ma wo kra aboto ma wo kra wra ho so ho na emom no papa oboni mu o wose menya mi ha no wo papa oboni mu o menya mi ani wo papa oboni mu o me da wase abribia papa oboni mu o menya mi ani wo papa oboni mu o ye da wase abribia de nyame aswate papa oboni mu o tenase e ma ne nye se
Eda papa be ayi checho beba no. Eda beba no kwa na wo de nyame ase na ne wani age na de nyame ase. Hwa ho kire ba na ho hiahia towo a enum kura ne de nyame ase kese. Ema ho hiahia no hye wo so. Ema dadwe ne hye wo so. Ema kodana ne hye wo so. Ema dwedwe ne hye wo so. Ema nia ebuafa wo so ne hye wo so. Me hye wo kura ne. Amen pa. Neso wa na hye wo so a na de bia o praise Awurade a. Saa die ni mo no, wo be hu se onyame be bie kwan bia ba wo a. Wa kra be yo nwanwa. Amen o. Ebe yo nwanwa. Ebi se ya na ye tumi boto dodo agidifo ye huru se empo ye nyame manie na wiasefo nie. Ye no mu nyina ye pe. Wo mu bo abubu yesu ye bo abubuo. Wo mu kan gugu asam yesu ye kan gugu asam. Enye ye yesu si enye ye. Na fi nyame no wen. Hallelujah. Afi nyame no wa mi pa cho baso na wo share. Wo like ya no wa share why. Oba wo like ya share ma me pa. E na wo YouTube so a me videos ni bebre wo ho wo tie bia no subscribe ama me. Na se videos ni ba na ama wo so nya bia ide ahwe. Ana se me wo life a interpana na asin na wa ide watumi ide abaso bi. Na wo so aba betie enkwaje sem. Nyame asem eye nkwa. Nyame asem eye nkwa. Amen and amen. Nyame asem eye nkwa. Oh, Abigail, precious. Or say it is well with your soul. Amen. Oh, amen. Amen. God bless you. Oh, nyame asem eye nkwa. Enu ti ka asem papa ema wo ho. Ma asem pa bi afiri wonum emra. Ena me no be che nyame asem tiawa na yedi ahye ye ho kran se ampa se wo nyame dɔ. Enu ti emma enkugu nsem empie afiri wonum wate. Shenyame ni monyam osi ade nyina mu ye fasida ma no ade nyina mu ye pagya ne den ensɔhwe ne amane nyina mu nye da wo atɔ nko enye da mpo onye sika nko enye da mpo kra no eniema akɔyi ama wo nko ena sesa wo ye dai wo kansam pa bi efi wonum akire Awurade ebra wo ahihiem o wo se ahohihie dam na mesu bi frɛ wo prempre boafo papa wo nkyɛn na maba enyimi mama tanfo da enum no kra praise Awurade hyene ni monyam ema gugu nsem firi wonum emata masam papa efiri wonum nyedai emra amen ya kenkan eye efisofo nwoma no etire ye nan etichemu a eye eduonum krono Ephesians 4 verse number 29 to 32 eho ena ende onyame se me no nyedai ye pese mu na afei ye nyedai ye nsua ne ye fa hye ye hu kran se onyame ka ho nti ebe ayeye onyame ka ho nti ayeye woni ne ade nyina sutumfo oni no boss so bo asase obo mu ne me nyina ana wode anipa asia no se nipa hwa so eti se nyame wono wo ko mo ne me nyina fa nipa da se ne nsisu se anipa hwa so yes wode anipa ye etu anipa teye e wo nyame so nti ena na me no mienu na ezo se ye kentiri ya won kutodi a ko nua ne be free ye so hallelujah o ka kire efense Isaac kache ne ba eso se o kentiri nua na baji nhira ne de Jacob aji uhira ne de na ezo se o kentiri wo ho a ko nua ne be free wo so hallelujah ko nua ne be free wo so e wo mu se epokra no ababane ma ye dende e wo mu se wo twa homa na wo twa homa ne de na so entumi emma se de wo pe kentiri wo ho na ko nua ne be free wo so ate kentene wo ho na onyame baba behwew kentene wo ho na onyame de anije foforo bi behyew mu enka gugu nsɛmfiri wado da hye nyame di enu onyam na onyame a obo wo na wonwene wo no sɛ nyame da so te ase amen ya kenkan Ephesians 4 verse number 28 29 to 32 no o say momma asɛm a emfra ebiara emfiri mu anum asɛm a emfra yakasa asɛm a emfra asɛm a ensɛm huhuo
ensemo a enhye nipa nkuran ensemo a ebu nipa bem ensemo a empagya awurade din ye ma ne mfa emfiri yenum ma amen se enkuguo nsam bisa ye ma ne mfiri yenum nya den emma ye ma nkuran hyensem bi mfiri yenum ye ma empokura efensen aniji nsem bi emfiri yenum ye ma yenim enye siriye na empokura no omo a omo so enim awurade no hu sampa se sister we de bia ne ni age sister we de bra we de bia no oto ayi dwom aso oni haw enso ne bia wo haw pa na enso haw no oni awurade nko na enche woni nipa che wo haw a ade beche no ene ne da bonten ene ka fa de wuro bom konkra keye ka wansam kire awurade onu kuto na ka wansam kire no echi so pa so obukotodwe de kọ nanim de ka bibi kire no onu kwa na wote wasem obi ntibie na nipa da sani de wote wasem kra de be yo siriye ene ka akọ broadcast kra kafa so ene kwa ebukra social media ene obi ati bi kra keye wosima kama asema kire we no obi nte eto sa nipa no se na no nyamu ya no ontumi ntu na no na de ka o de be kwa akọ broadcast am obi ati wonsam eto wose ye ma asem papa enfri yenum nye den emra na enyi kugu adwene enfri yetirim hallelujah wose momma asem a emfra enfri monum asem a honte asem a enhye nkurai asem a ye kugu asem asem a enhye emma ekoso emma ne firi wanum mba na ka ubie wanu aka asem a na ka aye awrechichi nsem na ka nipa tumi ba won chen beti afutuo enipa tumi ba won chen e ma wotumi de wo de wo awbi eto wo a onyame agye wa fim no e de tu obi sofo na hye nipa no nkuran enu ti na na yesi edi adanse e ma awurade no ni ato pen na onyame yi wo fim no wo so de hyafoforo nkuran amen ana wo ye to aso no wo ka se wose momma asem a emfra ebiara emfiri monumu na emmom asem a eye na emma enkoso a ehia asem a emma enkoso na ehia hallelujah eti ma asem a ye enkoso ebe ma obi apraba akoso enipa na se bibi na wo ye na ode abetu anim se menua se na mpesa me yo mbacho wo ho adwene a hye nkunai emu na bem ka sei koso na ye na onyame ti be ye eno aso be hunu obi a ono so aye bi pen na onipa no so ama ho nyansa na so ko anim na so so ne ewiase ye we no onyo kokura kwaso na ye hia ye gidifo ya ba kristofo ye frɛ wo se nyame chidifo onyo kokura kwaso na ye hia enu ti so be chedi onyo ko no ekwan a wo fa so bi no kra no wo nipa ne be so be ye etina ye dai se wo kire wo nua ne se ekwan se na me fa so enu ti so fa so na enye yie ma wo a na ye dai esu obi de obeso no nko a obi beso no nko a ono kwa na ka ye ka se watoka ono kwa na ye ka se osidan ono kwa na ye ka se wonya adwuma pa ye ni nua de ko mmra fam na so mi show nkura se enye friend say obi ka ne nyame no na obi nyina ho obi ka ne nyame na obi nyina ho enu nti no wo so de beba bi se no nsia bompre no show ho de ne kwaso na show ho nkuran se aye yi amame kwaso show ho nkuran kwaso na na ma oni nti wa bra bom emoto da kwaso show ho nkuran na ma sampa firi wonum nkunim dia ansem awrachichi nsem enkoso nsem hallelujah na onyagopo gru sampa se situation me bai wo mu krastra no on give up no okonanim enu ti nya me be nam sa situation so na wa ba be hwewo amen wo se e ma nsem a emfri yenum ma na mom nsem a e ma nkoso
nsembe na ya woka eye ne ma nkoso ana ye de ebu di papam ana ye de a empokra no enye yi asam ko a ene na me ka mo ate ase se onyame se me kan kro se ma sampa firi wonu mumra amen ma sampa pa enkungu asam de yi firi wadwenem na me nkunimdie ensam empie firi wonum asam papa nko a ka papa ma ho ate ka papa wo sha ho nkuran sa aye yie wie me ebesi me yie na me kra nya hoden me sa yare eda me sui yare ne Yesu di mu ebekọ ka se yare we de ne be kome yare we de no ne be kome enku da yo bo se ma hura hu na me je Yesu Kristo wu so de etumi so se enfiri wo so sha hoden na ka sampa ma ho yare bi wo wa beto a mo no anipa eka won nsem no na ma awraho bi a ehye wo so ne ti ne yare no so eye kese na edokro na ekun kete kill you softly na mom no wogi waju fi yare no so na wo se nyagopo die ni bonyam na aka che yare se yare wo de baabi ti ni pedua ne nya wo dia nyame okrokro so if dan yare ya si abra nyame okrokro ti wo ni tumi se obetse ni pedua nim enye otrabe ne ho me sha wo Yesu di mu se freedom ko wo trabe ne poase dokodoko amna dokodoko no mu a obetwane ne wako na ama did for yama ohu yama wiase force re dodo yama wiase force re dodo wo mo nim nyame bo setu wa no ka se onyame no wa hefa onyame bia ni ho efa go se kugu nsam no mo ka all because of say ya kasa no ye hye ye ho den ya kasa no ye hye ye ho nkran ya kasa no nsam efi ya no nye ana ma wiasefo wo mo no anim nyame no yaka wiasefo wo mo nim nyame na nye se wiase yigina ti wiase wo mo nim nyame na ye wiasefo e ma wo so tumi nya bi ka all because of say efi ya kasa ya no na ebenti wo so nya bi enye tumi kira so edi nya bi ka onua ene me hye onkura se enka gugu nsam ma wo hoda sha wo de hye ho krai na onyame a wo yi wo no oda so te ase onyame a wo yi Israel film zim asase so no onyame ne da so ye na dwuma amen eti se yare bi beto wa enye yare no na mom hye ho de se yare no oni ba bi te wa ye tempera obetwam ontumi nya permanent oni pedue no mutrase da amen onyame sure se wutie enkwage sem yi ene anwumre amen pa ena ye to ya asam no so o ka se ose ma asa ose mom asam a eye na emankoso a ehia hallelujah na wode adom wona wotie no asam a emankoso nyame asam emankoso nyame asam eyenkwa nyame asam emahoto sa asam eye koso enu na wose opie o man epie firwa no na ka onu obi kasa na ka odi nyame asam ye dai edi bi manya odi nyame asam ni bi madi pakro na dipa ne se bia wa hoye hie bi mu a ana yare bi atete no a ontumi ka na asam kura nche nipa wasam no nyame nam so ama ahye nipa ne nkuran na empo onyame nam wasam no so ama nipa no so enya na yaresa na emom no enya asam a yare we de no na be kun wo yare we no kura bi kun me brother bi ana bi kun me siwa bi enti aka we de enya ade abenya nkwa Yesu dim ye twem amen emma wo bi mfana no bro enfa kun enkelew anu edi chidi emokọ no sa no na ye ne yesese edi chire awurade no enu aso de ye de dome enti obi anu ya poisonous enti nipa na obi na no ka nsem bia na wanyina Yesu di mu antwamu a na ye adwuma wo so na edi wunya because only the nkugu aye na adwe se nkugu nsem ko a ene abamu bura nsem ko a na emam wo so a wo se waje nyame edi nso e wo so a wo so waje nyame edi nso e wo so ka nkugu nsem ni bia na
ene enne se oka bi agyan na ma arechichinsam emfiri wonumu emmra na yi nkugu adwene ene adwemfi adwembone ene ensem a emfra ensem a enhyenkuran yifiri wadwene mote na ma onyame ni hene e wa brabonum na nyame di hene wa brabonum a bibi bie ni wa be ya enye nipa bi bu ahotofo ebi kura na kura no de woni bi kura so nipa bu se de wo sika na so nyame na ayo sa hye nyame ni monyam yinaye efiri wakomam na demase efiri wo mu ade nyina ma nyame huru sampa se if situation kura wo mu no won nwene situation no na ogusu ye ne kese obo so nyame so be hye ne ho ni monyam. Hallelujah. Onyame shira. Praise be to the Most High God. Amen. Yeah, to asem no so. Na afi o say na what the adum one na what's here and no 30 ne say na mo ho Onyankopon honhom kronkron a wode no asomo ano ama ogye da no were ehu nyame ho kronkron a otwedi apo Onyankopon edi na yenso ano ama ogye da no se nyame okronkron ti mu a obekire wo kwan obema wo kwan ba bia obefa ono na be hye wo den obehye wo nkran na wo fo anu wei enkansem a emfra da wose wo kronkron na yenso ano ama ye ogye da. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. What okukuna aso ayenso ano amaye ogieda. Eti yame okukuro tu mu no. Wonu na beba wo kranhye, wonu be okukuro tu obi mu a. Nipa no hu. Senti de se, nipa ne nsam nyina ya recheche. Nipa ne nsam nyina ya ensam ahye nkuran. Wo se nipa na kan kugu nsam da. Wo se nipa na ka adwene fi bi nsam da. Wo se nipa na aka empo ensam bi a emfra. Enshem kuran da. De bia wo hye nipa nkuran. Sa nipa na nyame okokro ti ne mu. Efise ni won ne ho. Nyame okokro ne daletew. Enti emma wonya da wo kokko kan samunu. Ekofa ekobo afakuo bi. A wo mo no de omo de fere say enkugu nsam ko a ene adwemfi ko a ne wo mo tiri mu no. Wo ko dwan ne wo mo da. De bia no obi tumi ba wo ba ji afutuo. Obi tumi de eba wo eba ema wo hye nkuran. Enti wo se ya ka sampa fi ye no mu a. Na te se wo kokko no nti ye mu o. Na ebra yesi nyame ma ya chi Kristo Yesu adi no. Nyame okronkron no wode na dom ye ndi a. Ye fa ya no yi ka sampapa. Ye ka asampapa nye nsam huhuo. Enye nsam a ebu abam, enye nsam a eya abam bura, ebu ni pa abam, emma ni pa nkoso. Ye ka asampapa. Obi akoka na asam a che no, obo sa asam ne nam. Na asam ne nam. Na no nya mu ha. Ozo se onkrokro ti omu, onkrokro nya sakasaka onkrokron. Nyame onkrokro nya sakasaka da. Wose bebi nyame onkrokro nyame honhom wo no na fa agodie wo ho. Bebi nyame onkrokro wo no fa agodie wo nti no. Won fo anu kansem huhuo. Won fo anu nkotwa ntro. Won fo anu koka enkugu nsem. Won fo anu ekokodi kokonsa. Won ka onua ho asem wo nachi ya na woti a atwa ne sunum eyesa no wodi ewu ye dia no kansem papa ye hira anu ye se ye fa hira ya ka se ye fa no me eti se wanu ye no me nsem ne dua bonko ade a na eche se tumi bia na abetena wo mu obonsam tumi. Hallelujah. Na enye nyame tumi tu mu a nyame okuku tu mu a won fo wanu emmodua won fo wanu won ta wonua won ma won mire wonua ase wonua ekoso a ye wo de wo de babota na chi se wonua ne bekoso na ama animonyam ababusuanum won fo ne nkwaduro so se wo kwatetere na kono se ti se waje onimonyam
Sa adwen no adwenbone no bi emba wotirim efise nyame okokoti wo mu na sa okokoti wo mu dia wo beta wo nua na wo ye bia ye wo hi wo bre na se wotumi de no kokonfo wo se me nua we okoso wo ji mani monyam ti no konfo ne mre na se o ma ne hia no wo te sa wadwen wo te sa wadwen na ne ye nyina ne beba tamuom ma wo nua koso onya wo fe ma wo nua koso enya wo fe na se wo nua bi e wo ma na emma no nyame ehye o mo no mo kokan ya fa pa bota o machi ya se wanya ma wo nua no wanya ma me sa na urade ka e ti se wo ye ma wo nua na se wo so jira ma wo nua na wo wa ye obi die ye no nyame so be ma wo die ye yi e ti se wanya obi die yi a wo so die nye yi sa na te enti no moma ye nya adwenbone ne adwenfi efri yetim nyame ma ne nyame okrokro ndigine ye ka chi nyame kokso me digine na on manager na enso ne mafuru bia da woye mu onyine nyina akwa na afi wonye de o metre ye mu no ne hene na ma yetumi di ano akansampa ama yetumi di ano akansampa na me se me topic ne se ma sampa nye de enfiri wonu momra na yi nkugu adwene bi firi wutirim ka rechiche sa kwate fama akra na nkunimdi wo ho ma enti se oka nkugu se ma wo ho a na wo ta wo nua bi a ka wo se ne wo susu no susukru wa wo susu no eno na ebe susu ama susukru wa papa dua adwempa ma wo nua wo se ya nwene adwen asumdua adwene Kristo adwene bi ntra ye mu eno ne ba me ya nya fere se ebe me ye ne nua tra asudwem eno ba ma yetumi ya den ebo pa ye bia ma ye nua bi a okwa amanem ye ka se Yakobon na atua de ka no aha ona ebre no ona ne yale we aka no won so de da na ona na dwuma asai nyame na atua de ka da bi ogidi ni kasasa se nyame na atua onua ne ka na wonim ne eba wo so ne ebeto wo obi na ka se wonim ne eba wo so a enka wa ye da wonim ne firi suru ba kwa cheta de eche dwadwempa ma onua na adwempa na wadwe no emra wo so wodwina adwembone ba wo so fi se Yakobon se susukuru wa obesusu ama onua no eno na ebesusu ama eye papa ne beba wo so eye bone ne beba wo so 10 times enti mama ya nwa adwempa mama asampa firi yenum mama adwempa no enwura ya enema pa nwura ya adwenem ne yenyi nkugu adwene yenyi watimi wakami adwene yenyi wotan adwene mede menua we mese no mede menua obekwa duro so menua we wo gimani monyam menua we nyame hia no dodo enu nti no womra fom nyame mra na se konfo ne mra na se wote sa asesa na atesa onyame abufihye beba wo so efise wanya ama wonua enti wanya ama awurade amen obi ti aso da mu pa ezo de ne nua nam aduro so wo firi wa no amoa no ho na kokko hyena mbatuom wo kokkonfo ho enso no ti aso da so wa asesa onyame be krasho emre no nie enkwati danie adom na nie enu ti odofo mo me yesesa ne enya de trene ema awurade na baabi ye nam bia no nyame searchlight da ye so ensem bia so ye ka bia so ne bebu ho atenda bi efise onyame nim wadwen onimi so me de menim wadwen na onyame na obo ho no onim wadwen enti wutumi fansi awurade se ye papa adwen na wodwen a onyame nim se ye bone adwen ne ye adwen a onyame wonim enu ti mum ye nwina adwenpa na adwenpa no mra ye so amen jeme so amen pa ena woka che ye se 31 na de kwa wie ye ne se 31 no esite de 2 31 na se mumma wonyi anoye a enyina ane bobone ane abufuo ane anukrokro
ene ebususem ene bone pe enyina emfiri mumu hallelujah ahaya me de pa ye wo se moma wonyi en ayi anoya obi anu oya papa obi de obi si wo se wo twa da pa wo koto a wo se befem anu obi ka se wo twa de kura da pa ho wo koto a wo se befem sa na obi ka se wo twa de yede ho a ebi kura no ya so de pani o ebi su kura no ya de kino no ka se wo twa na ebi kura ya sofo wo twa de yede ho a wo koto a wo se befem esu no ofre no wo se wo ye kristoni kristo ba ye no metwa da pa o wo se mo hwe mi nsua me Paul se mo hwe mi nsua me se na me hwe kristo sua no enti se ye hwe Paul sua no wa amantam so se di kanfo enti mo ma ye da ye ho na onyakopo ye si da twetwe ne ye dua no no na ye betwa odofo nyame ba awutie me na anwumre ne wudua no no na betwa bone na wudua no wakoma mu ana papa na wudua ana sa wo do wo nyonko sa wo ho ana wo ta wo nua bi ene na yo otorofo sa obedo nyame sa wo ta wo nua dia na te sa wo no nyame wo yo otorofo enu ti odofo mu yesesa na emire nu nie enche no nyame asam no emoso na kan se ne ya ekom bia ebesi na sa kom na ebesi no enya duane kom o nyame asam tie wo kom ebia wo nyama masisi ma na nka bi nkyerɛw wo nya osofo bi ma na nka bi nkyerɛw wo nya evangelist bi ma na nka bi nkyerɛw wo enti enane ye nkwageda ene ya dommere amen obene wa opokunti nyame hira se wo ka me ho na wo dwane me ya menya okase mu amabaso nyina no onyame hira mo na onya mo kase ko se mba ye kase e ba mo chomo baso na mo like ya mo hye utumi hye mani patan nyame be hira wo hye ma hye ne no so pa aye amen ene ya dommere ne kwageda enu ti mo ma ne ye bia no mo me ye hwe ya da agie mu ye na ye wo ne amanfrafo asase so adeje ne de ba koro eme woni mmere ewiase ne eme bebre eme woni mmere wonu bia wo koso bible say eme woni mmere ne obi anya na woni mu kwa afa so onya na ho pede se nyame ba ma de nyame de ama no mo ni so na tena mu saa na eno no kra na so nyame ani eso na ni ti no de adomo enti se wa ma oni aso na te sai se wo nyame boni aye mo oni so ne wo na enya ni ahire nyina na ye gold etumo odi bi obi a ebia na nipa no bia no no kwaje sikaduro ebia nipa na bia no no fa kwa abone bi so na pesika bible so no fa kwa abone so pesika no wanue enu ti na ni obi achi eni nipa de du achi kwaye bone odofo ma ne nyame dia ma ono tenam ma oni nso ma no nso mboma na kasa pasa fama wo ho se ebe ye yie ebe si wo yie wo kra benya hode na abekọ wanim awa abrabonum wo beye tire wonya dua ai ka tire okra se okra adwo okra akosua okra bana okra ya okra ma me meye tire enya dua da hallelujah onyame shaw na anwumre se utie mama Cecilia e wo lock radio so nyame onye okese ko ti se obeye kese amen wase ana ose efere say moma wonyi anoya enyina ene bone ba ayi agobone ana abobone ene abufuo ho asam so ka no ha si enye abufuo emfiri ho anukrokro obi anu chenkuruma obi anu chenkuruma je se wante je se wahunu o no de aduru wate ne aba ni pass we se yo hwe ma mi wani esisa ni kureja no yesi papa we yesi bo abo de yire e fa ho ben anukrokro asema ye fenjao asema ye frɛ wo mu ne waduru wodada wona wokɔkye ma kyerɛ mu kɔfo epa mo kyɛw Ewurade amfrɛ yɛn saa ofrɛ yɛn sɛ yɛnka yɛ wommom odom na etu nua ato
enti wonua nya asem a wonua bompa ye ma no wate woni ahwonde ade bebo na wode bompa ye fama no ma ne nya wo de se wonua wi ato sohwem otidi ni a wode wonua ti nyame fie wonua na hwease eye wo de ye mmone nsen na wodim ne wo so beba wo so ye mmone nsen na sere na nya wo de say ni akoyo say so akobo dwaman yo say so akwa di gwagwaso say so akwaji obi kunu say yo sabe pepe de ti aso dem say na momo tedi nyagopon afra yen se ye ma ye na dwuma na ye nya nkwaje ma ye kra de da bi anu kro and Ephesians 4 verse number 30 no and 31 no e kire ye no osi anu kro ye nya anu kro ya no otrododo ye nya anu kro firi ho na nya ni obeguru nyina na wase okodina na oka anya sabia no wanya asam anya sabia ni afro se bedi adanse abrochi ha se obi no konfa nchami obi etwasi abrochi ha se so obi no obi ko na efe ne sen nipa no bia wo mo kopa ni ade na wo yo adwese akopata na obi pira wo mu ho wo kokopata no wo de ka wo se wo yegu samarita akopata no wo momo no se ye bana se ba ko ne bo ba ko ma ne wu ya wo a wo kira ho na wo de wo se kokopata no a wo ye yi no na ye efere se witness enti wo ye witness no ba wo momo na ye de nipa no so pira na bibi ye no a ye ba ba chew na ye de wo so akobi wanya no wanya de obetwa asane atwetwa asem na mu se ampasa wo de won ka ho na wo de wo momo de wo ye gu samarita so be patai wo ti ase ti ha wo bi no obi kopa ne de pa no bia obetumi apata mo magai enkoho anase wo twa police se police fo ne mra no mo pata wo koye wa adwe se wo de koye hwehwe ni mu akopata obenya asem sana brochira hate enu nti no onua yesi anu kuro maduru ha bakoka wei masene ha mena nim nyansa mena metumi akasa eno no tro no se yenyi anu kuro nye de emfiri ho hallelujah yenyi anu kuro emfiri ya brabo ene ebususam akrofo binmu eka obi tumi ka se Yesu Kristo kra no efe ne se woye mpena ba obi sisi Yesu Kristo kra no ena wa enu ti mesres se moma ya obi twetwe esim dodo ye ma so de bebe na twetwe sim ena ma tumi akwa so de na wo frɛ me wi an ma frɛ no bi mfa ncha me wa me pa bochew ohunu eti na bususem nko a ena fi nipa no anu ma woka ensem a ehye nkuran ensem huhuo ensem afaso bi ni so ensem a ema nkoso ebususem ensem a de wo haw kra bebre ho no akasa ena oka ewrade se enyi emfiri ho amen ena oche ye bio se ebufuo so se enyi ne totwene anu kuro ne ebususem ne bone yenyi bone emfiri ho bone pe emfiri ho amen ena o se bone pe enyina emfiri mumu yenyi ne nyina emfiri yemu efise emfa ni monyam hye emre yen emfa koso emre yen enu ti yenyi bone akwa ye maye na hare enya hare kwai bone so mu sa de we pa ye bone pa na wudi mlika na woduru ho wonim se kro no akobia de akofa enya wodia ye kro no pa enso no akwakofa na fi ye che oni ye boro wo a na che se bone a wo ye no mu no wawu o se bone beku bone fo enti so di bone a bone na ne beku enti no mom ye yi ye ho firi bone pem anu kuro mu ensem bia emfra ensem bia emfa ni monyam hye mre awurade ensem a de wo haw ene kwada na bi na bebre ye mom ye yi ho firim enche nam de masam no eba wie ye mom ye yi ho emfirim
na emmoa yen hallelujah efise nyame afrɛ ya amasa wo frɛ so behye ni monyam atuo ntwada enu nti mo manyanye tra se ampase ye onyakopo te asefo no emma ampa na Yesu Kristo de boche bi atoya aboden moma eno so mboma yen na yenye ho adwuma ense se ye de ye ho kwakofra eniema bi a emfra bone obehu bone pa se bone we ekoso na asori ni ya na se Kristo ni bi ewom bi esu no asa kwata so dem Sunday and as a Saturday owom bi pa wo dada ho emre na so se nipa wo se wo sachira wo ma adwem sachira ye eba wa adwem na wo yi wo firi bonim wo yi wo firi finiki kayem hallelujah and na me say ma ensam papa em firi wonu munya dai emra na enhye Yakobɔ tumfo ne di enuonyam na onyame hu se ampasa wo ye ne ba na akoye se ona ba kwesi wiase ba kwesusu asi abonte ba kwesi nyame fie eno de nyame envelo nipa no na mom ye fe na ne mienu nyina si nyame fie na ema nyame hu se ampasa ne mane yen amen nyame hu se ne mane yen sa anye sa ebe ya adwese ye som so ne ye som bonsam ebe ya adwese ye som so ne nyame wonim yen efise nieme bi akeka ye ho akeka ye garment na ehye no atade white na ode ahye no efini kika ye bi bone pa bi anu kurokuro bi konkonsa bi ewudie bi akekam hallelujah akekam a wose ye de ye yi na kwa ye yi firi ho na amanya me okrokronya kwa betena komenu na odi yene amen pa onyame enhira ye pa amen ena afi wo kire ye se tete tu ade class no eche ye se na momma moye mo enye yie na ehihye mo emema mo ho momma ye mo nye yie na ye mo hihye ye ema ye ho wonu bi ko sohwe mama ye mo hihye o ma no wate wonu bi ko amane mu a wotu bi obi ho asem ye ya ma ye mo hihye wate na di ma wonu no ensere na susukuru wa wususu no besa aba wo so enti no wonu bi ko sohwe mama ne mu a srema no di ma no ma ye mo hihye o ma no wo se ye ni ma ye ho amen wo se ye mo hihye ye ema ye ho na momfa free mo ho obi ye obani a facha no no Yakobɔ kra no ne doba Yesu Kristo de wodi achaw enti wonu afom wa fa ne de acha no se wa fa nche na so ne betwea wo betwea ama na da ne chronic wo so ada ne yare wo so enti no open yourself ma bibi firi wo mu pie na ya ha na nyame okrokonya kwa metra komani mu ne hele na wa dudu wodi grofo won se ma hye otirimu na we ayem sei meye ne bi atuaka ana ne aso esi dia me re fida ana wodi be kowu na ahweso na esi heaven kwan enti mesraw se fa free na ya dia free wo wa fa onu bi dia free na Yakobɔ so fa wo dia free wo da boni a ye nyame na nyame kase wo tue so kankanye ni enso de akyeye enam ne doba Yesu so de akyeye ana na afa onu aso de akye no na oda so ne onu ano twema aso woda so ne onu ana ya ka so motifie baako na se baako hye ase baako tofamu a enti obehwe onu ana so wonwu ana se onu ana tofam sesi a obehwe so wonwu ana manson fa hwemre ye wo ye manso twefo a ene na kyese na tenafie efise obonsam ojapade wo ho enye nyame na one ne enam onyame nya manso twini onyame nya efe ne sen ayi fa nsam hye ne mu aka ya nyina ko ahye ase na so ne humobro do so nti menum ye nda so te ase boni a ye difiti e mofra ase abeti sa mere ye na so te ase o se ye boni nyina mu no nyame do ye ale na wo de ofa onu ade enche no
Now emie kwa bi foforo fama now that's why wo dwene wo nua no ho adwobone onyame fa ye bone kyeye amen ena o ka kyeye bi o se o se mo fa firi mo ho se de eja Nyankopon enam Kristo so e di efiri mo no asam na wie no o se asam na wie ne se so Awurade Nyankopon ne de na hyede nyina so na we ye nipa nyina sede onyame pese o hyiraw na so de niam bi agyehye wa omu onyame pese wo de ofra adom kwa adom na so yawdie bi wo mu ensem apia firi wa no ba no nye enu tisisa moma ye sisa na onyame nya kwan anye ye mu atwuma onyame tumi fa ye bibipa bi ma nye ye onyame tumi emesra ye onyame doye ni o odofo na ye mmom ne yade ne mabi yi ye ho ano ye mmom ne yade ne mabi ahyehye ye mu emenya menya kwa metra ku akomanum wo se me gire wakoma approach achi ebom na so obi be tie me ne wo hini me a me ne me hye ne mu na me ne na beto nsadidi ene wo bie wakoma mu amanyame ana wo yi nsem wo na firi wakoma ekuku nsem no wo tu agu efe ne sai yawdie na wo mu wo nua bi ho no wo je mana kana ene ne nhira no onyame nhira oti na nim chiraw na onye okese se enne wati asempa no empirim wakoma wasi asempa bi amate ne se oye asempa bi amate ne se Kristo Yesu yodo oyodo nti do onua do onye okosa wo ho onyame nya okese adom nti amen people are just to trust in them pai oh yeah yeah oh yeah resafo Erade ni aseno na oh yeah nu ye oh yeah adie ye ono ne ya resara ni aseno na oh yeah nu ye Yesu refrewo Yesu refrewo Nyase no na oye nuye Yesu refrewo Nyase no na oye nuye Midima fone ma bankese Eja kronkron yeda wase se enede so wafo wasam ahinta yen na Awurade wo ye hinta sema didi a kire yen se mpo ye masam papa afi ye no mu emra ye yin kugu adwe bi afi ye tirim ye famfiri ye yin ho firi bone mu anu krokro mu konkonsa ne awudie mu na nya kwan ebetra ye mu na siesie ye da wase eja wodo ne ma na otu ne mafo enu ti na awie anwumre Awurade de wase wo futu a wo de abre ye wo se wo suma asam ne se me ye ne sese ya sana ba wo nchen ene ye so se ma wasam tumi awode ne emunya nsa ne mde ma ne enye wo machefa me peja empolo radio atiefo enyina ba wanim ene ahwefo Awurade wo atumi ba so wo atumi ama Awurade hyira wo nyina so se Awurade ma wasem mu enyansa ne nimde enye wo ma wasem no yaresa enye wo ma wasem no nkoso enye wo ma na yate wasami eme mprim yakomada na Awurade wo ba yanyo yeraba na empo waka che yese yedi kakra mu nokore o ma yambo yeda wase nanso me so mde wasam ba Awurade ne mehiri ye bia Awurade hyema na mu na ma me bi minka na watwe se na wonam adom so ebesade yehia no so se ma me bi emre wo ma na yete wasamase eye hye yede so obi abemu abu a Awurade hye ma obi wra akọ ne ho akyekyere wre ma ye so obi de yare sabia Awurade fo yare sansa no to so so obi ti ne su a Awurade me so asapopo ne wani mu ne suo huyamabo odofo onyakopo ndofo pa ye ba cho se huyamabo na kaye na fa yensie ewo wudim na Awurade se sa be hia na otwe se na ye de
emu asida ayeye ne kafo am akase eye wo na waye enumonyam hye kaudin wo wote osromuso Yashua Messiah yedimafo eni yenkwaje botai enumonyam hye nka wonyam ye jaba no kronkron ewo yaje okwaje Yashua Messiah Eradi Yesu Kristo Nazareth no idimu ane ye bompaye amen iba to de so amen baby awo bi anyame hira onya okase na nyame amefaya ankwa na wohwe se na menumio ne bese ehia na ya betie onyame asem fre onua na onua so fre nunua na momra na yenyina yentie nyame asem bipa cha wo ba so a like it, na afehye ema foforo na enkwaje sem omo so entie bi na omo so nya nkwaje ema omo kra beda se na so oba be ka mama sisi ho na oba betie me wadaje wo se ye enya kwada onyame enhyira onhyira ewo yaje nkwa Yesu Kristo Yashua Messiah dedimu adomu nti amen de da yakosi ya ne pitiri ya wie nyame aka bebre na ache ye awomsa de be ye adwuma na wontie ne keke na mo be ye asam no yefo eno na nyame hwehwe firi wo nche onyame nya okase na wo hira no ntie mu kyerɛ ewo Kristo Yesu dimo bye bye makraw nyame hira see you